Salam, jujua sunina rasturang, seken kami selamat hari Minggu manbanta toto kita. Bapa kami sini surga, Tuhan ibas gelar Yesus ras kesasi badia. Seken kami bujur manbandu, lias kelengatendu tetap nemani ngarak-ngarak keguluhan kami. Sukas jampak senda lit kami bas bujojua. Bujur seken kami manbandu, ate kami megikan katandu. Sebab eme kapsi jadi palas gegeh kini teken kami. Palas spiritual kami guna ipakekan kami. Ndalani kegeluhan kami wari lepas wari. Tuhan di Batam Indo kami kesandu si badia sing ngajari kami. Petangkas man kami kai rahasia katandu kai surah-surandu seharusnya dalamkan kami. Terlebih kemahandu simba baik sampai perlengkapi Tuhan. Ikutkan persikapan singgul bahan naik pasuk-pasukam. Gelah katandu endah tuhu-tuhu banji sekena sentudu bagi pratendu. Petenang ukur kami, pengasuh kami alu gegedingan kepentarandu. Begikan dengan ngalokan katandu. Bujur Bapa ibas Yesus pengendes kami manbandu ibas pertotonenda. Amin. Turang senina perpelungan sini kelengi Tuhan ijapa pikam ringan. Kata dibatai ibas Minggu 4 Oktober invokasio nina ibas Amos 5 ayat itu. Cilaka mekam okam sinalihkan kebujuran si pentar jadi geduk dengan dampeskan kebenaran kutana. Ilanjutkan ku ogen ibas kitab Ezekiel 10 walo ayat pitu sesiwa. Kitab Ezekiel 10 walo ayat pitu sesiwa nina begenda kata dibata. La pernah isepe itipuna entape irampasna. Barang-barang jaminan kalak sirutang bana tetap iulih kena. Si kelehen ibrena man. Kala si manjang-manjang iwisina. Adi kala minjam duit manbana la pernah ibahan bunga. La ianggit rebahan jahat. Jana ibas tetep perubatan ibelas kena keputusan si bujur. Kala si bagai patuhat man perintahku. Jana alu metenget ipakena undang-undangku. Ia kalak benar. Emakang geluh me ia. Bagai nina Tuhan si erdolat. Bagai me bahan ogen ibas Yeskiel 10 walo ayat pitu sesiwa. Maka si bengketi kubas khotbata Yohanes walo ayat sada 10 sada. Bagenda nina kata dibata Yohanes walo ayat sada 10 sada nina. Sekali diberu si terdat lua-lua. Kenca bagai mulih jelma si enterem ke rumahna sekala-sekala. Tapi Yesus lawas ke uruk seton. Pepagina mulihkan Yesus ke rumah pertoton. Kala si enterem pe rehka dah ia. Kundul Yesus jenari i benaken ngajar. Paksa ia ngajar reh guru-guru undang-undang raskala Parisi. Babana sekala diberu si itangkapna asum diberu erlua-lua. Suruna diberu tedis ilebe-lebe jelma sinterem jenari ni naman Yesus. Diberu endah itangkap kami asumiar lua-lua. Ibas undang-undang ta isuruh Musa maka diberu si bagenda harus ibenteri alu batu semate. Tapi kam kuganidu kalau enda nungkun gunan cobai Yesus. Atena gelahlit dalam ngadukan Yesus. Tapi mungkuk Yesus isuratina tanah alu jari-jarina. Lalap igegehi kalandai nungkun. Perbahan se jurga Yesus jenarinina. Apai kam selanga pernah berdosa. Ia lebih mentersa. Kenca bagai mungkuka Yesus. Isuratina ka tanah.
Magi jawab Yesus enda lawasan kala ndai skala. Mulai bas simutuana nari. Seh maka Yesus nari ngencai je ras diberundai. Jurga Yesus jenar nina man diberue. Ja kalandai krina o bibi. Lakin lit skala pengukum kam. Terjawab diberue skala pelang Tuhan. Nina Yesus man bana adi bagai. Aku pelakam hukum. Mulilah ulanai bahan silanguna ate di bata. Bagaimana turang sunina kata di bata gusi oge ras-ras Ezekiel 10 walo bagai Yohanes walo ayat 10 sada. Sekali nari isakan kami ngejua-jua salam damai tetap semangat sehat manbanta kerina perpulungan Tuhan. Suras minggunta emekap minggu uga kita iajuk, ibimbing, ipersingeti ngergaken hak asasi manusia. Tentu tetap tahun enda nggo si ikuti si pelajari ras-ras si bagikan arah khotbah minggu ibas PJJ PAP kategorial P lid ngisingetkan. Turang senina perpulungan sini kelangi Tuhan. Kerina jelma mulai kin tantangna ia tubuh enggo lit ibreken di bata hak-hak si mendasar singgo leket ersada ras dirina jine nggo secara otomatis ibreken di bata lai pindo manusia nggo ibreken na lai idarami manusia nggo daca secara langsung secara otomatis lape sungkum manusia siapai hak-hakun ninta ranai bulit nggo langsung secara otomatis nandangi ICP takin ia musilkin tangtangna tubuh takin nggo pe bahaya ia la soal tapi krina jelma iba suku bangsa siapa pe ya rikutkan perkuah ate di bata sembeline enggo mis ibrekena manbana skala-skala bagai peman banta pengikut Kristus alu bagi seninar seturang arkitekne pemeri di bata manbanta skala-skala langsung maka horat nakimpe lanai baji ICP ngganggu gugat ya ICP lalit dalanna engkuit encedaken hak-hak si mendasare hak-hak si tuhu-tuhu nggo ersada ras dirinta kai-kai saja kin si ikataken hak asasi manusia lit 6 lah si kataken jenda si pemenah hak gunang geluh maka dakam adi hak gunang geluh tentu meriah ukurta sedalanan rasi iba 10 pedah di batape lit isingetken gula muno baik muno secara fisik bagai pemunuh secara karakter dilarang membunuh engkai sebab hak geluh pemeri di bata pemeri di bata jana kerinai iatur ibas undang-undang singgo ipedarat perserikatan bangsa-bangsa si peluaken hak untuk berpasangan guna erjabu tentu sueras aturan-aturan kata di bata aturan negara aturan adat budaya enggolit sukat-sukatna isi atena jabukan mana tapi enggo hakna adi nggo seumurna nggo anggap patut yang jabukan mana si aturkanlah perjabune rikutkan norma-norma si berlaku secara umum hak untuk memiliki tempat tinggal ingan tadi si pilit hakna ya asu-asuh nepe si berikan ingan tadi
Ingan tading babi bedua lah mungkin sepersadaras ingan tading abiang. Lah mungkin pernah sepersadaras ingan tading lembu. Elit hakna tertentu. Apa ika man bantah jelma. Ija ate tading ya iatur ikutkan undang-undang. Ya agraria, undang-undang pemerintah sulit. Kina kita berhak ndatkan sih. Hak guna erdahin ras ndatkan ulih pendahin. Maka dilit kalak ndilo jelma si deban erdahin la ibarai kena ulih latina erdahin ibas jumana misalna ibas kantorna perusahaanna janala ibarai kena banci ilaporkan pihak berwajib. Maka ICP si erdahin alu tutus alupayo wajar metunggu ndatken uli latih nardahin si pelimaken hak guna ngadi ibas pendahina nadi enda pe atur si ngatur di bata pe atur kena mana kata waria tina ngadi dahin iatur kena kata wari ilanjut kena pendahinna bagaimana pe manbanta. Maka di jam istirahatlah. Jam redahin kin redahinlah. Enggo hakta. Sekaligus kita ndalankeun kewajiban ta tugas tanggung jawab. Terakhir maka hak guna ragama. Agama pai pe iya rakam. Pokoknya itu haknya. Agama siapa pe atena pilihna. Pilihan gelo. Enggo iberikan ipata. Saja jenama sada bagin kegagalan. Hak guna ragama padahal nggo iatur. Ibas undang-undang dasar negara nggo iatur ibas falsafah Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Poin si pemenai pe banci katakan gagal dengan kita. Gagal dengan kita dalam kencar ketuhanan yang Maha Esa. Dibatasi sada jadi perubatan dengan i tengah-tengah keguluhan ragama ini. Nai ras-ras kita berjuang membela agama. Sebab hakta payoka genduari si bunuhun jelma make gelar agama. Enda tuhu-tuhu pelanggaran berat. Si bunuhun jelma kita kan pertahankan kebenaran agama. Lanai isadari nama ka jelma si debana pe lid kebenaran agama. Tentu pelanggaran HAM terbesar. Maka kita kalah seragama, ugakin dalamkan aturan agama, bagailah si bah. Turang sunina perpelungan sini kelengi Tuhan. Undang-undang hak asasi manusia nggo pajak 72 tahun selewat. Ibas persidangan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa i Kota Paris 10 Desember 1940 walo go iaturkan karena the human rights hak asasi manusia ini. Jana enda mengikat sifatnya mengikat. Kerina negara-negara seikut kebas persaudaraan bangsa-bangsa enda ngalaukan undang-undang enda. Jana harus idalamkan rikutkan aturan sebab aturan enda isi nakal ema menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Ya. Ibas nilai Pancasila tadi dikatakan keadilan sosial berperi kemanusiaan. Ya. Keadilan sosial dan berperi kemanusiaan. Enggo iatur lah negara tanggung cakap kenca, lah agama tanggung tapi kerina negara
si ikut ngalo kenca ai harus patuh ras ndalankeun undang-undang ena. Dagi turang sunina tentu dakam perlu si ingat maka adilit hakta ulaka kita lupa. Tentu litange kewajiban ta si harus si dalamkan. Artinya adi sialokan kai saja si jadi baginta, si jadi hak takin bagi si 6 poin datas dai. Ulaka kita lupa. Si lakukan kai saja tugas tanggung jawab ta kewajiban ta. Sebab dakam hak ras kewajiban sendalana. Ulang adibas hakku saja ninta. Merugikan mengkalak. Si ingat hak halalin. Ya. Si aloken hakta, si dalankeun ka kewajiban ta. Maka nggo seimbang. Maka nggo adil nanai situalan. Damem geluh endah. Ya, endah lang. Hakta saja rusuh si tuntut. Hak saja rusuh si darami. Hak tangca si peganyangkan. Endah bangkinku, endah jangku. Ya, bangku kerina. Gue berat. Tapi dalam kewajiban ingin, ya aku lah jai ninta. Endah merusak hak asasi. Dalam kewajiban lah siapa perlu. Tapi ngalaukan hak, apa jangku ninta. Nteram dengan jelmah bagai biakna. Adi kita pe ngalaukan kata di bata uratna lanai kita bagai. Ya. Perlu leads perbahi. Guakin pelayanan rungun gereja naman kami, ninduk hari misalnya jemaat kami, perpulungan kami. Ulah tuntut saja. Kurunggun gereja, kai pelayanan pertodiakan pendeta. Ya. Padahal ngasih dalamkan kewajiban tak selaku warga gereja. Serane pe warga gereja, jelma biasa. Dakam go kita baru dengar belajar karena kualitas jemaat, sumber daya jemaat, sumber daya pengurus PJJ. Maka bas minggu enda ngerana kita karena sumber daya sorayan. Ya. Tugas tanggung jawab sorayan, hak-hak sorayan. Bahan PJJ enda. Jadi pelajaran enda utuh-utuh mboikal sialok. Turang senina perpelungan sini ke langit Tuhan. Turi-turin Yesus icubai guru-guru agama kala Yahudi, kala Parisi. Alumaba sekala diberu. Sinina kala guru-guru agama dai idat kami paksana ia erluah-luah. Secara sederhana penungkunena ija temana dilakit si erluah-luah dai. Bancikin ia erluah-luah si sada. Isi saksina sanga ia erluah-luah. Rumah isi. Ama perlu saksi. Adikin dalam rangka menegakkan aturan hak asasi. Adikin ibas rangka menegakkan kedisiplinan, norma-norma kegeluhan, undang-undang Taurat Musa nina kindai ipakena jadi acuanna guna nerang Yesus. Isi dilaki teman arlua-luai. Kai makalai babana. Lid penafsir ngatakan lah salah sada guru-guru agama si ikut mabayan dai teman arlua-luai. Ijenda tuhu-tuhu si ida kugataki pacik guru-guru agama ahli-ahli Taurat si meteh orat ngeluh ndarami dalan guna nidingi Yesus. Atena iangkatna Yesus jadi hakim menegakkan peraturan adi pengadilan kebenaran kebujuran. Tapi setuhuna isi dingina saja. Biasa strategi enggo miteh Yesus. Maka kasih bahan Yesus. Lamis ijababna.
Sebab isungkuna kugani itu. Kai tanggapan Yesus, respon Yesus. Erpalaskan kasus yang nadai. Lamis jawab Yesus, ati Yesus telah kalenda rukur mulihi. Bagi siku katakan enda isi temana di laki luluan. Isap ai isi saksina. Ai perlu ditelusuri adik secara hukum. Maka ibahan Yesus isuratina tanah sedua kali enda kerina dalam rangka berikan kesempatan man kala singadu kenian dai guna rukur. Kai maka ku tanah isuratkan. Solid isingatkan rikutkan undang-undang si berikan Musa membantah menkala Yahudi. Artinya undang-undang si berikan di bataman Musa itulis ibas batu tanah nari itulis di bata secara langsung. Sekalian dapat itulis Yesus secara langsung ku tanah amina pela icidakan Yesus tulisan kaya. Tapi jawabannya guna mabai kalau endah rukur naik iberikan di bata undang-undang di bata erkelangkan Musa ditulis ibas batu nari genduari iterapkan undang-undang maka kutulis ka ulihi ibas tanah nari sebab diberu si terdat erlua-lua kampi guru-guru agama kerina ibas abu tanah nari kaprehna. Maka harus ingat kini terukan ukurta ijanari lah kita. Ibas kain nari kita ibahan di mata tepan. Tuhuna ati Yesus. Maka senina turang si penting nakal jana perlu si idah jenda mengap iterapkan Yesus prinsip-prinsip etis moral man bantah. Ya. Norma-norma teologis, norma-norma kekelengan sembelin, norma-norma empati. Ya. Si lakukan Yesus. Labu Yesus lah endungi persoalan. Lah Yesus. Tapi kita kan go itu nak kai sura-sura si jahat ibas guru-guru agama enda. Maka perlu ya dibimbing secara khusus kah? Maka norma-norma etis moral si bahan Yesus. Kubahan kesimpulanna isina maka pelit telu. Si pemenah jangan sembarangan menuduh. Tuduh-tuduh hendak bahaya. Sadaman kalas tuhun 4 man bantah. Ya. Apa ika tanpa bukti? Si mendukung tuduhane. Banci go kena pasal berlapis adi genduari. Ya. Di situ do kalah lalit buktina. Go kena pasal berlapis kita. Engkai sebab menuduh orang tanpa bukti itu termasuk fitnah dan pembunuhan karakter, pembunuhan hak asasi orang lain. Apakah dalam rangka ngangkat-ngangkat kenaturan, cidah-cidahkan bana, cari-cari perhatian ije. Pasti pembunuhan karakter bagi. Ya, ulah salah kenduk anak nina. Gue atur kerina ibas 10 peda di bata pe. Poin pesiwakan golit je. Si pemenang. Sanigan pe. Jangan sembarang menuduh, mencurigai tanpa bukti. Ya. Si Anwar lika bagi cakap na bagenda, ernina-nina nintan, kukalat. Padahal cakap si muhuling ibelas kena. Si tuduh mau teman teh nebarkan hoak berita latuhu. Padahal cakap muhuling ndai ibelas kena. Si peseh mekatane lanai muhuli jadina. Itu pembunuhan. Pelanggaran hak. Fitnah. Ngucikura kita aja. Si peduakan. Adi ateta menegakkan hak asasi.
jangan merasa benar, tapi benar-benar merasalah kita. Aku raskam labo ICP lebih-lebih di bata. Hak lue seri rasa hakku. Hak geluh lue bali ngebagi hakku. Tapi kepeken ibas kinata naturang sunina banyak orang merasa benar, bujur kap nabana. Tapi benar-benar merasakan kebujuran teman, masih kecil kemungkinan banci sidat jelma sebagai. Maka bahan lah singnate di bata minan. Tema siman banta. Jangan merasa benar dengan menerapkan aturan-aturan, undang-undang. Tapi terjengguna nidingi jelma, daram-darami gelah kita, isanjung kalah, iparetekan kalah. Ulah. Apakah gendoari paksana enda kampanye pilkada. Perlu kan kita mentenget turang senina. Ulah kari terjadi pelanggaran HAM je. Ulah kari naik singenate di batas bahan kita. Ya. Perlu kal mentenget lah kita. Ulah menghalalkan segala cara ninakin. Guna darami keuntungan ta, ya, si sada atau keuntungan kelompok pribadi ta, grup ta, ulah kan. Itu nasi terapun Yesus. Jangan merasa benar, okam guru-guru agama kalau perisi. Iterapkan du aturane, tapi kam langasum dalam kencaman kala ngecatendu aturane berlaku membandulang. Kita ulah bagai turang sunina. Si petelukan, perlu kalau si ingat. Maka kerina jelma lid dosana, lid kelepakenna. Ya, silap bantu saja. Lah kita ngasuh perubahan secara serta KIP dunia. Maka kita kan kita berhak untuk diampuni. Dan juga berhak untuk mengampuni. Kita berhak untuk dimaafkan. Juga kita berhak untuk memaafkan. Kesempatan si berikan Yesus man guru-guru agama enda setuhuna pengalami kap manbana. Sebab isungkuna isela li dosana ia lebih mentersa. Kerina tungguk melang gua kapna. Muli sada-sadai. Laos lanai pamit, lanai ngata KIP, sedari nabana li dosana. Tapi lah yang ngasuh mengalami salah kalah, lah yang ngasuh menerapkan aturan bagi makna isi aturannya. Kami sebagai turang sunina, kita berhak untuk diampuni dan mengampuni lindai catatan si bahan Yesus. Bibi. Bengkila, turang, senina, mama ras mami, kerina kam, abang ras lagi kerina, kadek-kadek teman meriah sangkap geluh, mulilah, ulah naik bahan silang genate di bata. Artinya, alu kata si dewan, lauslah alu mujua-jua, dem damai, ketenangan rukur, dem salom, hati Yesus. Turang sunina, kamu isingatkan Nabi Ezekiel man bangsa Israel. Suras kata di bata. Ibas Ezekiel 10 walo. Mereka contoh jelma singena ate di bata. Singgelu alu benar dengan bujur. Situ mahuli lagu langkana. Biak-biak singena ate Tuhan. Contoh-contoh lain go iturikan jenda lah pernah ICP itipuna. Entah irampasna barang-barang kalak. Ya. Entah bungakan sen lanai ngasuh kalak galarisa. Iberi kena uis mangkala si manyanganjang daging kulahna. Ya. Lah yang git erbahan jahan. Adilit kalak rubat
keputusan si bujur, si adil ibahana. Artinya keguluhan tenda rela kita bagi lau muciho lau si malam-malam. Gue membias kita ngenanami kini seran hari kita kan pandemi COVID corona. Gue membias kita israng alur bagi tekanan geluh paban geluh simberat tenda masalah sinuan lalaku. Masalah kebutuhan anak sekolah paksana. Ayalah naik tempat itu tumbuh nenda turun senina. Tapi ya dibanci. Singena ate dibatala si bahan. Singena ate batala si bahan. Alu bage. Membiak-biak singena ate Tuhan. Si manpu si henta. Berikutkan kitab Ezekiel lain. Ya. Kai maka bage cilaka mekam sinalihkan kebujuran jadi penta. Ras kebujuran sing ngeduk endak. Kita pege hukum ada terbahan pelanggaran HAM. Maka mari sirgakan hak asasi ICP. Anak-anak ta si rumalit hak asasina mimpi anak ta kitik dengar elit hak asasina. Ya. Maka ulah sempat si gertak anak teh lalu kata-kata kasar. Pembunuhan karakter, pelanggaran HAM. Ya. Berikanlah hak nama anak-anak ta. Ya. Si pebuai lah ngalami salah teman, gue ajari kita bos pertonton Tuhan. Si alau kena teman tak bagi galitna, alu tetap bersingeti, bagi persingeti bas Yusman penandendai, ulanai bahan bagai. Ampunilah kami seperti kami ngampuni orang salah kepada kami, minta ngebas pertonton. Kalau kita lupa turang senina, alu penampat kesasi badia. Selama kita berjuang terus ngergakan HAM, ras ngelakukan singenate Tuhan. Lalu bagai pasu-pasu pe simpar manbanta. Amin.